Dobar dan i dobrodošli u novu neovlašćenu proveru polovnjaka. Danas pričamo o jednom od top polovnjaka do 4000 eura. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Check the mic and make sure it sound right, boys. Volim japanske benzince i atmosferce. O tome ljudi koji su dugo već na kanalu, hvala pre svega, i onima koji su spremni da lupe ovaj subscribe da im se ne bi upalila ova check engine lampica, već i ptičice na grani znaju. Japanac zna da napravi benzinski atmosferski motor. Od vajkada pa do sad. Nema greške sa Japancem, sa atmosferskim benzincem. Pred vama je Suzuki Swift. 2007. godište, 1.6, dve bregaste, 5 konja. Izvinite na ovom lapsusu lingve, često mi je u glavi onaj Urošev C2 VTS koji ima 122 konjske snage, ali ovaj Swift za C2 izmislio, japanski konji. Izmislio, druže, vek. Što bi rekao Aleksandar Savin, dosta mekan, dosta vozljiv, koriste ga za slalom, koriste ga za gomilu stvari, automobil, atmosferac, naravno, dosta teži čip, mora da se menja gomila stvari u ovom motoru, znači nije turbać, ne možeš samo da lupiš mapu i da ide gas, ali od ovog automobila može da se napravi svašta. I sami Japanci su već počeli da odavno eksperimentišu, pošto je auto 2007. godište, ali ono što je interesantno za ovaj automobil kao polovnjak, zbog čega su svi ovde, koliko ste lupili subscribe, da, odgovor na kraju ovog automobila jeste da, kupuj, da, bez greške kupuj. Nemoj kupuješ onaj 1.3 dizel, nemoj mi kupuješ to uopšte, brate. Kupi 1.6, 16 ventila, atmosferac, bez greške. Zašto ne dizela? Zato što ne, burazeru, nije to ni blizu onoga što je ovaj atmosferski benzinac 1.6. Motorni lanac, Japanci, bože moj, nema za njih, retko kada ima za njih zupčasti kaiševa, bilo je ranije, pa su onda se setili da mogu da ubace lanac koji je dugotrajan, s kojim nema problema, ni preko 300-400 hiljada kilometara. Dosta jednostavan koncept, šta bi gledali prilikom kupovine ovog automobila, jeste naravno tragovi antifriza, tragovi ulja, u kakvom stanju je motor, da li je čišćen pran, da li vidimo negde diht pastu koju je neko mackao, da li možda curi negde ulje, u kakvom stanju je PK razvod, alternator, španer, sve živo, kompresor klime, da li je udaran, dosta, iako ima malo radnog prostora, dosta vidljiv automobil i nije prenapakovan unutra, tako da možeš da vidiš i vezne limove i farove i nosače farova, sve živo da vidiš da li je auto bio u udesu i da proceniš da li je dobar za kupovinu ili ne. Čak odavde možeš da vidiš i prednji most, prednju kolevku i u kakvom stanju su manžetne letve volana, manžetne homokinetički izlovova se čak vide s jedne strane. Čestih kvarova ovaj automobil zaista nema. Zašto, kako i zbog čega? Zato što kod mene konkretno dolaze isključivo na mali servis. I nekako su vozači japanskih automobila dosta onako precizniji od vozača francuskih i nemačkih i italijanskih automobila. Ne znam zašto, to onda idemo ka tome, ka psihologiji da automobil bira vozača, a ne vozač automobil. I to je dosta interesantna tema, možda čak i za neki klip, da zaista kao Bumblebee je tražio svog vozača, a nije vozač tražio Bumblebee, to je simbioza koja nastaje. Vozači japanskih mašina su dosta predani i posvećeni svom automobilu. Naravno, postoje i momci koji voze BMW i Volkswagen i Opel koji su predani takođe, ali pričam o generalnoj populaciji ljudi. Da li tu na stranu ide i olakšica toga da se automobil ne kvari toliko ili se kvari? Japanski atmosferci se zaista ne kvare. I koliko god želili da mislimo da postoje neki česti kvarovi na ovim automobilima, ne postoje. Na dizelima možda, ali na benzincima ne. Sad,
Ponekad pronalazim veliku poteškoću prilikom snimanja i prilikom recenzije automobila da kažem nešto više, kada nešto više ne postoji. I u nekim klipovima sam to i rekao. Ljudi, ja stvarno ne mogu da kažem, ovo je smeće od automobila, ovaj auto ima čest kvar ovdje, čest kvar ovdje, čest kvar ovdje. Lambda sonde kod benzinaca, jeste, svećice, bobine, kraj. Kraj! I zato je možda ovaj automobil onako jednostavan za neovlašćenu proveru polovnjaka. Ugasit ćemo svetla i reći ćemo reč dve o karakteristikama ovog automobila. Druži moj, kupiš auto do 4000 eura, grad, potrošač, mora da postoji ono ali. Zavisnosti od vožnje 12 do 14 litara. Mora da postoji ono ali. I ono što je interesantno za 1.6 jeste da te vuče. Vučete burazeru da mu daš gas, vučete ako mu uradiš neki auspuh, vučete da ga čuješ. Vozan, kao karting, neverovatno lep. Čekaj da sklonim ovu lampu, zalupim haubu da vidiš. Neverovatno lep, neverovatno vozan automobil i neverovatno popularan čak i kod žena. Glavna stvar Suzukija i Suzuki Swifta jeste što je u svojoj konkurenciji dosta na ceni. 4000 eura. C2 VTS, 2, 3 Soma. Suzuki 4. Japanci drže svoju cenu. Yaris, skup. Sve po pitanju Japanaca je skupo. Ali delovi i nisu baš. Kao automobil za nekog početnika, u smislu početnika ima ipak 125 konja, ne može baš da prođe za P, ali kao mlad momak, generalno, ko je ljubitelj ovakvih školjki, dosta popularan i ono što smo pričali o ženama, da, naravno i žene vole automobile zato što je crven. Fun fact za crvene automobile, statistički učestvuju najmanje saobraćajnih nezgoda zato što su očigledno za oko najvidljiviji. Ne znam, možda neko zna, nek napiše u komentarima. Cene, konkretno održanje ovog automobila nisu kao nekad, nema kupuješ Japanca, mnogo su skupi delovi. Mali servis 65 eura. Veliki servis ima lanac i lančanike koji teško odlaze, to je neka svoja priča koja iznosi od 300 do 400 eura, a zapravo u veliki servis bi ovdje naveli pumpu za vodu, peka razvod sa remenicama, remenjem i sa španerom i to je to. Tu bi veliki servis bez lanca iznosio od 300 do 400 eura. Set kvačila najobičnijih 150 eura. Dok, na primjer, kočnice, prednje, zadnje, komplet iznose 300 eura. Ono što je specifično oko japanskih delova, konkretno trapa, jeste da ne odlazi. Ja znam neke majstore koji rade u ovlašćenim i neovlašćenim servisima ili kako neki kažu nezavisnim servisima i koji zaista nikad na primjer, Hondi ili Subaru nisu promenili sponu, kuglu, viljušku, silene i tome slično. Zaista delovi su izuzetno kvalitetni. Cene delova naravno variraju od toga da li uzimaš top brand, top kvalitet, neki podkvalitet ili eventualno kupuješ delove iz originala, tako da znate i sami našu preporuku što se tiče delova. Registracija automobila 200 eura, održavanje bagatela, jedino što u ovom slučaju je ono ali jeste potrošnja. Kada bi stavio sve to na vagu, da li bi ja odabrao to subjektivno? Ne, previše, preskupo je za mene, ja ne želim plin u automobilu. A kada bi gledali objektivno, dajte kako da i za svaku preporuku automobil. Idemo da završavamo priču. Japanska kultura burazeru. Ukoliko vam se svidio ovaj klip, lupite subscribe i like. Mi ćemo se potruditi da sljedeći japanski automobil bude atmosferac preko 2000 kubika. Sve što je potrebno jeste da lupite subscribe, ljubi vas brat. Sve što je potrebno, mi ćemo sve drugo da obezbedimo. I nemoj da naručujete klipove, bi mogu da radiš ovo. Kako možemo, kakve su mogućnosti i tako ćemo da radimo. Auto do 4000 eura, gradski automobil, mladalački automobil, vozne karakteristike odlične, održavanje jeftino, potrošnja minus. Da, mesta za suvozače i to kao u C2 VTS bataliju. Ne mogu 4 Bokija i 4 Mirka stanu unutra kao na primjer u A6 Allroad. Ali
zato ćeš naći parking gde Audi A6 Caravan All Road ne može da ga nađe. Vidimo se u sledećem klipu i ljubi vas brat, budite mi dobri. It sound right, boy.